दिन संख्या 194 मार्क 6 पर्व 30 पद परे प्रेरित माने यीशुଙ୍କ निकटरे एकत्र हेले आउ से माने जहा जहा करिथिले और जहा जहा शिक्षा देइथिले सही सबु ताहांकु जणाइले। लूक 9 पर्व 10 पदरु 11 पद परे प्रेरित माने बाहुडी आसी जहा जहा करिथिले सही सबु ताहांक निकटरे वर्णना कले आउ से सेमानंकु सांगरे घेनी अंतर होई बेतसाइदा नामक नगर को प्रस्थान कले। किंतु लोक समूह ताहा जानी ताहांकर पश्चात गमन कले। पुणी से सदय होई सेमानंकु ग्रहण करी ईश्वरंक राज्य विषय सेमानंकु कहिबाकु लागिले आउ जेउ मानंकर सुस्थ हेबार प्रयोजन थिला सेमानंकु सुस्थ कले। मार्क 6 पर्व 31 पदरु 44 पद पर्यंत सेथिरे से सेमानंकु कहिले तुम्भे माने अंतर होई गोटे निर्जन स्थान को जाई किछि समय विश्राम कर, कारण अनेक लोक जीवा आसीबा करुथबारु सेमानंकर भोजन करबाकु सुधा सुजोग नथिला। तहिरे सेमाने अंतर होई नौकारे गोटे निर्जन स्थान को बाहरी गले। किंतु अनेक सेमानंकु बाहरी जिबार देखिले और चिन्हिले। पुणी लोक माने समस्त नगररू पाद गतिरे सेठाकु एकत्र दौड़ी जाई सेमानंको आगरे पहुँचिले। से नौकारु बाहरी बहु संख्यक लोकंकु देखि सेमानंको प्रति दयारे विगलित हेले, कारण सेमाने अरक्षक मेषपरी थिले। पुणी से सेमानंको अनेक विषय शिक्षा देबाकु लागिले। बेଳ बहुत हेबारु ताहांको शिष्य माने ताहांको निकटକୁ आसी कहिले, ए स्थान तो निर्जन, पुणी बहुत बेଳ हेलाणी। लोक माने जेपरि चतुर्दिगर पल्ली और ग्राम मानंकु जाई आपना आपना निमंते खाइबा पाई किछि किनंती, एथि निमंते सेमानंकु विदाय दियंतु। किंतु यीशु सेमानंकु उत्तर देले, तुम्भे माने सेमानंकु भोजन करा। सेमाने ताहांकु कहिले, आम्भे माने कोन जाई 100 टंकार रोटी किणी एमानंकु भोजन कराइबा। से सेमानंकु कहिले, तुम्भमानंको पाखरे केतोटी रोटी अछि जाई देख। सेमाने बुझी आसी ताहांकु कहिले, 5टी पुणी 2टी माछ। सेथिरे समस्ते जेपरि दल दल होई कौळ घास उपरे बसंती एथिपाई से सेमानंकु आज्ञा देले। तहिरे सेमाने 100 और 50 जन करी दल दल होई बसिले। पर यीशु सेही 5टी रोटी और 2टी माछ घेनी स्वर्ग आड़े ऊर्ध्वदृष्टि करी आशीर्वाद कले एवं रोटी गुड़िक भांगी लोकमानंकु परिवेषण करबा निमंते शिष्य मानंकु देबाकु लागिले। पुणी सही 2 माछ से समस्तଙ୍କ मध्यरे भाग करिदेले। सेथिरे समस्ते भोजन करी तृप्त हेले आउ से माने भंगा रोटी उठाई 12 टोकाई भर्ती कले एवं माछरु मध्य किछि किछि गोटाइले। रोटी खाइबा लोक माने 5000 पुरुष थिले। माथियु 14 पर्व 13 पदरु 21 पद यीशु ताहा शुणी सेठारु अंतर होई नौकारे गोटे निर्जन स्थान को प्रस्थान कले। लोक समूह एहा शुणी नगर गुड़िकरू आसी पाद गतिरे ताहांकर पश्चात गमन कले। आउ से नौकारु बाहरी बहु संख्यक लोकंकु देखि सेमानक प्रति दयारे विगलित हेले ओ सेमानकर रोगी मानंकु आरोग्य कले। बेଳ गड़ी जिबारु शिष्य माने ताहांक निकटକୁ आसी कहिले, ए स्थान तो निर्जन, पुणी बेଳ तो गलानी। एणु लोक समूह जेपरि ग्राम मानंकु जाई आपना आपना निमंते खाद्य किणंती सेथिपाई सेमानंकु विदाय दियंतु। किंतु यीशु सेमानंकु कहिले, सेमानंकर जीवा आवश्यक नुहे, तुम्भे माने सेमानंकु भोजन कराओ। सेमाने ताहांकु कहिले, आम्भमानंकर एठारे केवल 5टी रोटी और 2टी माछ अछि। से कहिले, सेगुड़िक एठाकु मो पाखकु आण। पुणी से लोक समूह को घास पर बसिबा पाई आज्ञा देले। आउ से सही 5टी रोटी और 2टी माछ घेनी स्वर्ग आड़े ऊर्ध्वदृष्टि करी आशीर्वाद कले एवं रोटी गुड़िक भांगी शिष्य मानकु देले आउ शिष्य माने लोक समूह को देले। पुणी समस्ते भोजन करी तृप्त हेले और भंगा रोटीरू जहा बलिला ताहा सेमाने उठाई 12 टोकाई भर्ती कले। भोजन करिबा लोके स्त्री और पिलामानक छड़ा प्राय 5000 पुरुष थिले। लूक 9 पर्व
12 ରୁ 17 ପଦ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦିବା ଅବସାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିରେ ଦ୍ୱାଦଶ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଲୋକ ସମୂହ ଯେପରି ଚତୁର୍ଦିଗର ଗ୍ରାମ ଓ ପଲ୍ଲୀଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ବସା ଓ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଠାରେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଅ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ 5ଟି ରୋଟି ଓ 2ଟି ମାଛରୁ ଅଧିକ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଯାଇ ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ କିଣିବା? କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 5000 ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ କରି ବସାଅ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ସେହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସାଇଲେ। ଆଉ ସେ ସେହି 5ଟି ରୋଟି ଓ 2ଟି ମାଛ ଘେନି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି ସେହି ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ଲୋକସମୂହକୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ କରି ତୃପ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳିଥିବା 12 ଟୋକାଇ ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡ ଉଠାଇ ନେଲେ। ଯୋହନ 6 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 15 ପଦ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ତିବିରିଆ ସମୁଦ୍ରର ଆରପାରିକି ଗଲେ। ଆଉ ସେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସବୁ ଦେଖି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ ଗମନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ ବସିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା। ପୁଣି ଯୀଶୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆସିବା ଦେଖି ଫିଲିପଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ରୋଟି କିଣିବା? କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା କହିଲେ, କାରଣ ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ସେ ନିଜେ ଜାଣିଥିଲେ। ଫିଲିପ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଟିକିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 100 ଟଙ୍କାର ରୋଟି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସିମୋନ ପିତରଙ୍କର ଭ୍ରାତା ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ନାମକ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଠାରେ ଜଣେ ବାଳକ ଅଛି, ତାହା ପାଖରେ ଜବର 5ଟି ରୋଟି ଓ 2ଟି ଭଜା ମାଛ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା କ'ଣ ହେବ? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସାଅ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଘାସ ଥିଲା, ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ 5000 ପୁରୁଷ ବସିଲେ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେହି ରୋଟି ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାହା ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ସେମାନେ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ସେତେ ଦେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେପରି କିଛି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ବଳିଥିବା ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କର। ସେଥିରେ ସେମାନେ ସେହି ସବୁ ଏକାଠି କଲେ। ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପରେ ଜବର ସେହି 5 ରୋଟିରୁ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ବଳିଥିଲା, ସେଥିରେ ସେମାନେ 12 ଟୋକାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କ କୃତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଜଗତକୁ ଯେଉଁ ଭାବବାଦୀଙ୍କର ଆସିବାର ଥିଲା, ଏ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି। ଅତଏବ ସେମାନେ ଆସି ରାଜା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ଜାଣି ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଅନ୍ତର ହୋଇ ଏକାକୀ ପର୍ବତକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଯୋହନ 6 ପର୍ବ 16 ପଦରୁ 71 ପଦ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଅନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗଲେ ଓ ନୌକାରେ ଚଢ଼ି ସମୁଦ୍ର ସେ ପାରସ୍ଥ କଫରନାହୁମ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହୁଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଲହଡ଼ି ଉଠୁଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 1.5 ବା 2 କୋଶ ବାହିଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲି ନୌକା ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଭୀତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ନୌକାରେ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ, ନୌକାଟି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ନୌକା ଭିନ୍ନ ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନୌକା ନଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ଯେ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇନଥିଲେ, ମାତ୍ର କେବଳ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଏହା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତହିଁ ଆର ଦିନ ସମୁଦ୍ର ସେ ପାରିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରୋଟି ଭୋଜନ କରିଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନ ନିକଟକୁ
तिबिरियारू आउ केतेक नौका आसिला। अतएव जीशु किंबा ताहांक शिष्य माने जे सेठारे नाहांती एहा जेतेबेले लोक समूह देखिले सेतेबेले सेमाने सही सबु नौकारे चढ़ी जीशुंकु खोजु खोजु कफरनाहुम को आसिले। आउ सेमाने समुद्र से पारिरे ताहांक देखा पाई ताहांकु पचारिले, हे गुरु आपण केतेबेले एठाकु आसिले? जीशु सेमानकु उत्तर देले, सत्य सत्य मु तुम्हामानकु कहुअछि, आश्चर्य कर्म देखिबारु जे तुम्हें माने मोहर अन्वेषण करुअछ ताहा नुहे, मात्र रोटी खाई परितृप्त हेबारु मोहर अन्वेषण करुअछ। क्षयी भक्ष्य निमंते श्रम न करी बरंच जो अनंत जीवनदायक भक्ष्य अक्षय रहे सेथि निमंते श्रम कर। सेही भक्ष्य मनुष्यपुत्र तुम्हामानंकु देबे, कारण ताहांकु पिता अर्थात ईश्वर मुद्रांकित कले। सेथिरे सेमाने ताहांकु पचारिले, ईश्वरंको कार्य सबु करिवा निमंते आम्भमानंकु कौन करिबाकु हेबो? जीशु सेमानंकु उत्तर देले, ईश्वर जहांकु प्रेरण करियछंती ताहांक ठारे विश्वास करिबा ही ईश्वरंको कार्य अटे। सेथिरे सेमाने ताहांकु पचारिले, ताहा हेले आपण चिन्ह स्वरूप कौन करुअछंती जे ताहा देखि आम्भे माने आपणको विश्वास करिपारु? आपण कौन साधन करुअछंती? आम्भमानक पितृपुरुष प्रांतरे मान्ना भोजन करुथिले, जेपरि लेखा अछि, भोजन करिबा निमंते से सेमानकु स्वर्गरु आहार देले। सेथिरे जीशु सेमानकु कहिले, सत्य सत्य मु तुम्हामानकु कहुअछि, मोशा तुम्हामानकु स्वर्गरु आहार देई नाहांती, किंतु मोहर पिता तुम्हामानकु स्वर्गरु प्रकृत आहार दियंती। कारण जो आहार स्वर्गरु अवतरण करी जगतकु जीवन प्रदान करे ताहा ईश्वर दत्त आहार। सेमाने ताहांकु कहिले, प्रभु सबुबेले आम्भमानकु एही आहार दियंतु। सेथिरे जीशु सेमानकु कहिले, मु सेही जीवनदायक आहार, जे मो निकटकु आसे से कदापि क्षुदित हेब नाही, आउ जे मो ठारे विश्वास करे से कदापि तृषित हेब नाही। किंतु तुम्भे माने मते देखिले हैं, जे विश्वास करुनाह यह मु तुम्भमानंकु कहिअछि, पिता जे समस्तंकु मते दान करंती से माने मो निकटकु आसिबे, आउ जे मो निकटकु आसे ताहाकु मु कौनसी प्रकारे बाहर करिदेबी नाही। कारण मु निज इच्छा साधन करबाकू अवतरण न करी बरं मोहर प्रेरणकर्तांको इच्छा साधन करबाकू स्वर्गरु अवतरण करिअछि। आ मोहर प्रेरणकर्ता जे समस्तंकु मते दान करिअछंती सेमानक मध्यरु काहाकू ही जेपरि मु न हराई बरंच शेष दिन रे ताहाकू उत्थापन करिबी, एहा ताहांकर इच्छा। कारण जे केही पुत्रंकु दर्शन करी ताहांक ठारे विश्वास करे से जेपरि अनंत जीवन प्राप्त हुए, एहा ही मोहर पितांकर इच्छा। आ मु ताहाकु शेष दिन रे उत्थापन करिबी। मु स्वर्गरु अवतीर्ण होइथिबा आहार अटे। से एहा कहिबारु जिहुदी माने ताहांक विरुद्ध रे बचेसा करी कहिबाकू लागिले, ए कोन जोसेफर पुओ जीशु नुहे? आउ आम्भे माने कोन एहार बापा मां को जानु नाहु? तेबे मु स्वर्गरु अवतरण करिअछि बोली से एबे किपरि कहुअछि? जीशु सेमानकु उत्तर देले, आपणा आपणा मध्यरे बचेसा कर नाही। मोहर प्रेरणकर्ता पिता जहाँ को आकर्षण करती केवल से मो निकटक आसीपे, आउ मु शेष दिन रे ताहाकु उत्थापन करिबी। भाववादी मानक धर्मशास्त्र रे लिखित अछि, समस्ते ईश्वर कर्तृक शिक्षा प्राप्त हेबे। जे केही पितांक ठारु श्रवण करी शिक्षा लाभ करिअछि से मो निकटक आसे। केही जे पितांकु देखिअछि ताहा नुहे, जे ईश्वरंक ठारु आसीअछंती केवल से पितांकु देखिअछंती। सत्य सत्य मु तुम्हामानंकु कहुअछि, जे विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त होइअछि। मु जीवनदायक आहार। तुम्हामानंकर पितृपुरुष प्रांतरे माना भोजन करी मृत्युभोग कले। केही जेपरि भोजन करी मृत्युभोग न करे एथि निमंते स्वर्गरु अवतरण करिबा आहार एही अटे। मु स्वर्गरु अवतीर्ण सेही जीवंत आहार। केही जदि एही आहार भोजन करे से अनंत काल पर्यंत जीवित रहिबो। हाँ, मु जो आहार देवी ताहा मोहर मांस, मु ताहा जगतर जीवन निमंते देवी। एथिरे जिहुदी माने परस्पर बागयुद्ध करी कहिबाकू लागिले, ए किपरि आम्भमानकु आपणा मांस खाइबाकू देई पारे? सेथिरे जीशु सेमानकु कहिले, सत्य सत्य मु तुममानकु कहुअछि, मनुष्य पुत्रंकर मांस भोजन न कले और ताहांक रक्त पान न कले तुममानक ठारे जीवन नाही। जे मोहर मांस भोजन करे और मोहर रक्त पान करे से अनंत जीवन प्राप्त हुए, आ मु शेष दिन रे ताहाकु उत्थापन करिबी।
କାରଣ ମୋହର ମାଂସ ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପ୍ରକୃତ ପେୟ। ଯେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋ ରକ୍ତ ପାନ କରେ ସେ ମୋ ଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ତାହାଠାରେ ରହେ। ଜୀବନ୍ତ ପିତା ଯେପରି ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଓ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ହେତୁରୁ ଜୀବିତ ଥାଏ, ସେହିପରି ଯେ ମୋତେ ଭୋଜନ କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ହେତୁ ଜୀବିତ ରହିବ। ଯେଉଁ ଆହାର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିଅଛି ତାହା ଏହି, ପିତୃପୁରୁଷ ଯେପରି ଭୋଜନ କରି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଯେ ଏହି ଆହାର ଭୋଜନ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିବ। ସେ କଫରନାହୁମର ଗୋଟିଏ ସମାଜ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ। ଅତଏବ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଏହା ଶୁଣି କହିଲେ, ଏ ଘୃଣାଜନକ କଥା କିଏ ଏହା ଶୁଣିପାରେ? କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେ ସେ ବିଷୟରେ ବଚସା କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ତରରେ ଅବଗତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା କ'ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେଉଅଛି? ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯେବେ ତାହାଙ୍କୁ ଆରୋହଣ କରିବା ଦେଖିବ, ତେବେ କ'ଣ? ଆତ୍ମା ଜୀବନଦାୟକ, ମାଂସ କୌଣସି ଉପକାର କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ସେସବୁ ଆତ୍ମା ଓ ଜୀବନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ କିଏ ତାହାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ ତାହା ଯୀଶୁ ଆଦ୍ୟରୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଏହି ହେତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ନହେଲେ କେହି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟ ଠାରୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବିମୁଖ ହୋଇ ବାହାରିଗଲେ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗମନାଗମନ କଲେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଚାଲିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? ସିମୋନ ପିତର ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ, କାହା ପାଖକୁ ଯିବା? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ପୁରୁଷ, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ ଓ ଜାଣିଅଛୁ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିନାହିଁ? ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଶୟତାନ। ସେ ଇସ୍କାରିଓତୀୟ ସିମୋନର ପୁତ୍ର ଜିହୁଦାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହା କହିଲେ, କାରଣ ସେ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ, ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ମାଥିଉ 14 ପର୍ବ 22 ପଦରୁ 36 ପଦ। ସେହି କ୍ଷଣି ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୌକାରେ ଚଢ଼ି ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଅପର ପାରିକି ଯିବା ପାଇଁ ବଳାଇଲେ। ପୁଣି ସେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଲୋକସମୂହକୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ଲୋକସମୂହକୁ ବିଦାୟ ଦେଲା ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ତର ହୋଇ ପର୍ବତକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ସେ ସେଠାରେ ଏକାକୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନୌକା ସେତେବେଳେ କୂଳରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ବାୟୁ ହେତୁ ତାହା ଲହଡ଼ିରେ ଟଳମଳ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲିବାର ଦେଖି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ଏ ତ ଭୂତ। ଆଉ ସେମାନେ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେହି କ୍ଷଣି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କହିଲେ, ସାହସ ଧର, ଏ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ସେଥିରେ ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେବେ ଆପଣ, ତେବେ ଜଳ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆସ। ସେଥିରେ ପିତର ନୌକାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଜଳ ଉପରେ ଚାଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ମାତ୍ର ସେ ପବନ ଦେଖି ଭୟ କଲେ। ପୁଣି ବୁଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଯୀଶୁ ସେହି କ୍ଷଣି ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଧରି କହିଲେ, ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ, କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କଲ? ପୁଣି ସେମାନେ ନୌକାରେ ଚଢ଼ନ୍ତେ ପବନ ବନ୍ଦ ହେଲା। ସେଥିରେ ନୌକାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ସେମାନେ ପାର ହୋଇ ଗିନେସରତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନର ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସେଥିର ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ବାଦ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ଲୋକେ ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେପରି କେବଳ ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରର ଝୁମ୍ପା ଛୁଅନ୍ତି, ଏହା ତାହାଙ୍କୁ ବିନତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ଯେତେ ଲୋକ ଛୁଇଁଲେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ମାର୍କ 6 ପର୍ବ 45 ପଦରୁ 56 ପଦ। ସେହି କ୍ଷଣି ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୌକାରେ ଚଢ଼ି ବେଥସାଇଦା ଆଡ଼କୁ ଅପର ପାରିକି ଆଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ବଳାଇଲେ।
पुणी से इतिमध्य लोक समूह को विदाय देले। सेमानଙ୍କଠାରୁ विदाय नेला उतारे से प्रार्थना करने निमंते पर्वत को गले। संध्या हेबा परे नौकाटी समुद्रर मध्य भागरे थिला और से स्थल रे एकाकी थिले। प्रतिकूल वायु हेतु सेमानंकु नौका बाहिबारे कष्ट पाउथुवा देखि से प्राय रात्रि चतुर्थ प्रहर रे समुद्र उपरे चाली सेमानक पाखकु आसिले। आउ सेमानक पाख दे आगकु चालिबा पई उद्यत थिले, किंतु सेमाने ताहांकु समुद्र उपरे चालिबा देखि भूत बोली भाबी चित्कार कले, कारण समस्ते ताहांकु देखि उद्विग्न होइथिले। मात्र जीशु सही क्षण सेमानक सहित कथबार्ता करी सेमानंकु कहिले, साहस धर, ए तो मु, भय कर नाही। पुणी से सेमानंक निकटकु जाई नौकारे चढ़िले। आउ पवन बंद होला। सेथिरे सेमाने मने मने अत्यंत आचंबित हेले, कारण रोटीर घटनारे सेमानंकर ज्ञान जन्मी नथिला, जेणु सेमानक हृदय जड़ होइथिला। सेमाने पार होई गिनेसरत अंचल रे पहुंची कूଳରେ नौका बांधिले। आउ सेमाने नौकारु ओह्लांते लोक माने सही क्षणे ताहांकु चिन्हिले। सही समस्त अंचलर चारिआडे दौड़ी गले। पुणी से जो जो स्थान रे अछंती बोली शुणिले सही सही स्थान को पीड़ित लोक मानकु खटियारे बही आनिबाकु लागिले। पुणी से जो जो ग्राम नगर बा पल्ली रे प्रवेश कले, लोके सही सबु स्थानर हाट बजार मानकरे रोगी मानकु थोई देई सेमाने जेपरि ताहांक वस्त्र झुंपा छुअंती एहा ताहांकु विनती करिबाकु लागिले। आउ जेते लोक ताहांकु छुइले समस्ते सुस्थ हेले। आसंतु पठित शास्त्रांश गुड़िकर सारांश को चिंता करिबा। 12 जन शिष्य जो माने मिशन तथा सुसमाचार प्रचार यात्रा रे जाइथिले, सेमाने आसी सेमानंको कार्यर फलाफल विषय रे विवरणी प्रदान करी कहिले जे अनेक भूतग्रस्त लोक ठारू भूत बाहरी गले और असुस्थ लोक माने सुस्थ हेले। महान शस्य अमल प्रकल्प समय रे से विश्राम नेबाकू जाइथिबा एक निरला स्थान रे 5टी रोटी और 2टी माछर आश्चर्य घटनाटी बेतसाइदार गोटे क्षेत्र रे घटिथिला। जीशुଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମତ ବା ଧାରଣା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ପରି ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ଯୀଶୁ ସେ ଆମର ରାଜା। ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବଳପୂର୍ବକ ରାଜା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୀରବରେ ଚାଲିଗଲେ। ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କ ସର୍ବସାଧାରଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନର ତୃତୀୟ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ଆଉ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ସେ ଏହି ଥର ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। आसंतु समीक्षा करिबा। प्रथम निस्तार पर्व समय मंदिर सफा कले। द्वितीय निस्तार पर्व समय से 38 वर्षर रोगी को विश्राम बार रे सुस्थ करिबारु विश्राम बार संबंधी विवाद आरंभ हैला। तृतीय निस्तार पर्व समय 5टी रोटी और 2टी माछर आश्चर्य क्रिया साधित होइथिला। बेतसाइदा रे करिथिबा आश्चर्य कर्मर स्थान त्याग करी यीशु कफरनाहुम समाज गृह रे 5टी रोटी और 2टी माछर अर्थ को तर्जमा कले। 5टी रोटी और 2टी माछर प्रकृत अर्थ बा तर्जमा हेउछि, जदि तुमे मोहर मांस भोजन कर और मोहर रक्त पान कर तेबे अनंत जीवन प्राप्त हेबो। तुम्हे माने रोटी खाई परितृप्त हेबारु मोहर अन्वेषण करुअछ, क्षयी भक्ष्य निमंते श्रम न करी बरं जो अनंत जीवनदायक भक्ष्य अक्षय रहे सेथि निमंते श्रम कर। जो माने पुत्रन को दर्शन करती और ताहांक ठारे विश्वास करती से माने अनंत जीवन प्राप्त हेबे। एही कारणरू अनेक शिष्य ताहांकु परित्याग करी चली गले। जदियो अनंत जीवन हेउची यीशुंक वार्तार केंद्र, किंतु लोक माने तांकु अनुगमन करिवार उद्देश्य भिन्न बोली बाह्य भावरे एठारे दृश्य हुए। प्रभु आजिर पठित शास्त्रांश रे आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु।